Tabarka est le dernier ville tunisienne qui se trouve avant la frontière algérienne. Et cette petite ville est d'environ 10 000 habitants. Mais elle cherche de rattraper son retard avec l'aménagement dans des différents secteurs, comme l'investissement d'hôtels, la plage, les stades, même le golf et l'infrastructure en général. C'est quoi Quelles sont les différentes richesses de cette petite ville? C'est quoi les aiguilles? L'histoire du Forgenois, le port, le golfe qui est entre la mer et forêt, même des festivals de jazz et l'amphithéâtre. Tout ça, on va le découvrir maintenant dans cette petite visite. Si vous allez à la découverture de Tabarka, le plus grand cité de Chromie, vous tomberez sur la charme de la ville et sa région. Située dans un écrin de verdure entouré d'eucalyptus, des mimosas, des chênes de liège et des pins. Au cours de l'année, la ville offre plusieurs types d'ambiance. Et bien sûr, le climat ici joue un rôle très important, car tout simplement, les mouvements et les services varient selon les saisons. Parmi la richesse de cette petite ville, ce sont les aiguilles, qui donnent toute une originalité au littoral de sa région. Ces roches, on dirait découpées et façonnées par des mains des géants, ajoutent une fraîcheur unique et une alternative du tourisme de masse. بالنسبه لواحد مش ولد بلاد. Ville-jardin incroyable, capitale de la musique. Tabarka a inspiré plusieurs poètes, des écrivains, des romanciers. On ne peut pas énumérer le nombre d'hommes et de femmes qui fourraient son sol ou naviguaient sur ses eaux. On citait par exemple, parmi les personnages, Adrien, Anon, Saint-Cyprien, Sainte-Maxime, Césaria Évora et Louis Aragon. Mais Louis Aragon, le port de Tabarka est le point de départ de la plus belle destination de la région. Un site économique et commercial très important pour la population ici. D'une part, pour la pêche ou bien le corail. Et d'autre part, un site joue un rôle de divertissement, tel que l'organisation des voyages par les bateaux ou bien les plongées. Ce bâtiment qui se trouve derrière moi
appelé le Forgenois, ou comme l'a dit les gens ici, Dzira. Il est de la principale attraction pour les touristes. Tabarka a été fondé par les Numides et a connu son apogée sous l'Empire romain, devenant plus tard le port principal de l'exportation de marbre polychrome, ainsi que de liège et de céréales. Ce bâtiment est un lieu d'une des plus importantes batailles de civilisation entre les Berbères et les Arabes. هي الوحيده مثلا السياحه الداخليه تشجع التوانسه تشجع بعضهم هكيك وفرحه وضحكه ديما الكوميرس تاعنا نفس الحكايه. والسياحة تمشي مع الداخل أكثر ولا الخارج؟ خارجيه خاطر ناقصه هي تو حاليا بالذات البلاد تعمل شويه واحد. مش كما في الصيف كما في الشتاء تمشي؟ والله حتى في الصيف تمشي سياحه داخليه تو العمر تعرض كل سياحه داخليه بركا. فماش خارجيه نعرفوا ولا عاملين الخوف ان شاء الله ربي يصلح البلاد وكل. اشكال حموديك. السياحة الداخلية تمشي أكثر ولا الخارجية؟ والله تنجم الداخلية والخارجية، الخارجية أقوى. في الصيف ولا في الشتاء ولا؟ في الصيف أقوى. ديما. الداخلية في الشتاء. والمنتوجات يعني؟ منتوج مرجان طبيعي مطلع البحر، نشاف، ببوش، نادل. والأسوام شنو؟ أسوام طبيعية في المتناول؟ في المتناول حتى قطعة 500 فيها بيع. ساعات ما تبيعهاش، ساعات مش مطلوبة، ما عادش لا قبل. في نهار وقصد. تحت الصغير. نجم ما تستمتعش بالشر. والله السياحة كتشوف ناقصة شوية، ما ثم حاجات الكليون يقول لك هكا غاليين وهم في الأصل ماهمش غاليين خاطر حاجات هكايا باللي في المتناول يعني الكل. نعم في المتناول. في المتناول يعني سوم معقول يعني وكل. كيف تقول الكليون 6000 باغ اكزومبل الحاجة هذه يقول لك غالية، اللي هي فيرني معناتها بابوش حاجة ناتوريل تتكلف غالية شوية. فهمتي سي بون معناتها ناقصة شوية، ما ثماش برشا. والسياحة الداخلية ولا الخارجية ماشي؟ لا الداخلية ما فماش، خارجية جملة. وعليه؟ ما فماش، ناقصة كومبليتمون هاكا ترى ما ثماش توريزم، ما فما حتى شيء معناتها. فهمتي كيفاش؟ هذا الكل هكا استاذ التدبير وبعد نحو بالقائمة.
stock.